the R&D team, the product development team, quality assurance, production, manufacturing, in several areas of the business. Oke, saya bergabung di Asia sudah 6 tahun dan bekerja bersama dengan tim R&D, jaminan kualitas dan berbagai departemen termasuk marketing. I found ASEA by accident. Dan saya bertemu dengan Asia itu tanpa sengaja. In fact, when I found ASEA, my wife was finishing her master's program at the University of Utah. Dan jadi waktu saya bertemu Asia, istri saya kebetulan baru selesai, baru tamat dari kelas masternya. I grew up in Alaska working in the oil and gas industry, which is why my background and education is in chemical engineering. Jadi saya berasal dari Alaska dan saya bekerja di perusahaan oil dan gas. Itulah kenapa sebabnya background pendidikan saya adalah engineering kimia. We were in Utah so that my wife could finish her master's degree. When we met, or when we got married, she had just started the program, and when I found ASEA, she had 6 months left. Oke, jadi setelah kami menikah, istri saya itu mengikuti kelas master. Waktu saya sampai ke Utah, dia memiliki waktu kurang lebih 6 bulan lagi untuk selesai masternya. The plan was to return back to Alaska after she finished her schooling, and I would continue to work in the oil and gas industry. Rencananya, setelah istri saya tamat kuliah, kita akan kembali ke Alaska. However, we were paying for her program ourselves. We didn't have any financial support, and the money was running short. Jadi waktu itu saya secara ekonomi kita sulit karena kita tidak ada support ekonomi yang lain. So I needed to look for another job just for 6 months to make it through the master's program so that we could go back to Alaska and I could start working on my career. Jadi karena waktu sisa 6 bulan, maka saya harus cari pekerjaan yang pendek, yaitu 6 bulan, agar istri saya bisa menyelesaikan kuliahnya dan kita bersama-sama pulang ke Alaska. So I went to a temporary hire agency, an agency that helps people find temporary work. Dan saya harus pergi ke sebuah agensi yang membantu orang untuk mencari pekerjaan sementara. I asked them what is available, who is hiring right now, and they told me, well, there's this place called ASEA. I think they make fancy water or something like that. Jadi waktu saya tanya kepada mereka, adakah yang butuh pekerja atau yang butuh pekerja, dan mereka bilang iya ada, ini namanya ASEA lagi cari karyawan. Kalau tidak salah mereka membuat air yang unik. And I said, okay, well, what do they need? What are they hiring for? And they told me that they were hiring for a maintenance position, somebody to fix the manufacturing machines. Oke, jadi waktu ditanya sebenarnya mereka cari karyawan apa posisinya? Oh, mereka cari orang maintenance, yaitu orang yang membantu memperbaiki mesin-mesin yang rusak di pabrik. And I thought to myself, well, I've worked in the oil industry, I'm a chemical engineer, I think I can fix machines for 6 months while my wife finishes her degree. Jadi bila berpikir boleh juga, saya kan background pendidikannya insinyur kimia, ya. Jadi oke lah, saya juga bisa ngerti mesin sedikit, saya boleh bekerja selama 6 bulan sampai tunggu istri saya tamat kuliah. So I went to the interview, and I interviewed with Scott Aldred, who is now our CEO, but was the Chief Operations Officer at the time. Jadi saya pergi interview, yang menginterview saya itu Scott Aldred yang sekarang merupakan CEO-nya kita, ASEA, dan waktu itu beliau masih menjabat sebagai Chief Operating Officer, ya CEO. He didn't ask very many questions. I think they were desperate to fill that position. Dan beliau tidak banyak bertanya di interview tersebut. Saya pikir ini pasti sudah putus asa karena susah cari orang di posisi. In fact, we didn't talk about my background at all. No talk of my engineering experience or anything. He simply asked, "Can you start on Monday?" Dia tidak bertanya latar belakang pendidikan, pengalaman.
Dia cuma bertanya, apakah kamu bisa mulai kerja di hari Senin? Masya Allah. I said, yes, I can start on Monday. Dan langsung dijawab, ya saya bisa mulai kerja di hari Senin. So I got there on Monday, and I began working on the product, the machines. And I will admit, as a chemical engineer, as a scientist, when I heard salt water from Salt Lake City, Utah, I was a little skeptical. Oke. Jadi saya mulai bekerja, saya mulai mencoba untuk melihat, mempelajari berbagai mesin yang memproduksi air dan garam ini. Dan saya ini cukup skeptis atau kurang yakin dengan produk ini sebenarnya sebagai ahli dan juga peneliti. But then I began to see the process and look at the research that the company was doing, and I began to believe in the technology. Dan waktu saya mulai melihat proses produksinya dan saya membaca berbagai paper, lalu saya mulai percaya akan teknologi. About a month into my work, I began to notice some things that could be done differently to improve the product and the efficiency of the process. Dan dalam 1 bulan saya bekerja, saya mulai menemukan sebuah teknik di mana bisa meningkatkan efisiensi produk dan juga prosesnya. I even put together a PowerPoint suggesting all of the changes that I would make. Dan saya buat di sebuah PowerPoint, dan di dalam itu saya tuangkan semua saran-saran saya untuk perubahan dan perbaikan. I set up a meeting with Scott Aldred, and I was very excited, thinking, oh, he's going to love this. We're going to help and make things better. Dan saya akan meeting dengan Scott, dan saya berharap dan sangat bersemangat bahwa Scott akan sangat senang dan mendukung ide-ide. To my surprise, he did not love it. Dan yang mengejutkan, dia tidak menyukainya. In fact, he was a little concerned and was wondering why I knew so much about the process. Dan bahkan dia mulai berpikir dan khawatir, kenapa saya tahu persis prosesnya. Remember, I was just supposed to fix the machines. I Ingat was ya, just a maintenance technician. ingat ya, saya sebenarnya hanya teknisi mesin pekerjaannya. He jokes with me today that he thought that I was a spy from doTERRA or some other company. Dan mulai bergurau, kata kamu ini mata-mata dari kompetitor. I had to explain to him, no, I'm a chemical engineer. I'm here to help my wife get through her degree, and then we're going back to Alaska. Dan saya menjawab, bukan, saya di sini untuk menemani istri saya agar selesai kuliahnya, dan habis itu kita rencana kembali ke Alaska. So then I explained the process that I would like to change. I explained some of the tweaks that I'd like to make, and he gave us permission to go ahead and do those projects. Dan saya memberikan beberapa saran perbaikan terhadap proses, maka dengan demikian Scott juga memberikan izin untuk melakukannya. We did several projects throughout the next 6 months during my time at ASEA, and it was really helpful to the product and the efficiency of the manufacturing sector. Dan kita melakukan pekerjaan ini selama 6 bulan, dan hasilnya sangat bagus untuk hasil produknya dan juga efisiensi proses produksi. At the end of that 6 months, I went to Scott and said, hey, thank you so much for letting me work here. Great company, great product. My wife is now done with her master's. We're going to go back to Alaska, and I'm going to work in the oil industry. Dan setelah 6 bulan bekerja di Asia, dan beliau menghadap Scott dan berkata, terima kasih sudah mengizinkan saya kerja di perusahaan ini, dan sekarang sudah 6 bulan istri saya sudah selesai kuliahnya, dan saya akan kembali ke Alaska untuk bekerja kembali di industri oil dan gas. He didn't like that very much. Dan beliau sangat tidak suka. He said, well, what if we offered you a management position to help run the research and development and engineering department? Jadi Scott menawarkan, bagaimana saya menawarkan Anda posisi di manajemen untuk mengatur proses produksi dan juga mengepalai penelitian. And I said, okay, I'll have to think about it. Let me go home tonight and talk to my wife about it. Dan beliau menjawab, ya, saya pikirkan dan izinkan saya pulang ke rumah dan diskusi dengan istri. Now, one thing to know is my wife is from Utah.
Dan perlu Anda tahu, istri saya itu memang dari Utah. Oh, Masya Allah. So what do you think the answer was? Lalu coba Anda tebak apa jawabannya? We're staying in Utah. Artinya kita tetap tinggal di Utah. So I went back to Scott and I said, yes, I'll take the job. And my position and my role and my responsibility has increased over time in the last 6 years to where I am today. Dan akhirnya saya menjawab iya kepada Scott, dan sampai hari ini selama 6 tahun perlahan bertahap tingkat tugas dan tanggung jawab saya terus bertambah. The reason I tell this story is because I think it's a good example of the brand promise of ASEA. Kenapa saya menceritakan ini? Saya pikir ini adalah salah satu cerita yang mendukung bagaimana kekuatan sebuah brand, sebuah apa brand itu merek. Merek. Ya, sebuah merek. Many of you have probably heard it. The brand promise is we power potential. Anda mungkin sering mendengar slogan dari merek kita, yaitu kita we power potential. Ya, okay. Kita meningkatkan potensial. And we'll talk a little bit about the second meaning of that later in the presentation today. But we very, in a real way, are committed to the potential that human beings have. Dan kita akan cerita banyak tentang makna ini di sesi yang lain, tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa kita sangat berkomitmen terhadap semua potensial untuk meningkatkan kehidupan orang. Scott hired me not knowing the impact that I would have at ASEA, and I accepted my role at ASEA thinking that it was going to be very temporary. Dan Scott mengajak saya bekerja di Asia tanpa tahu hasil apa yang akan diperoleh. Dan saya menerima pekerjaan ini ya untuk menghabiskan masa menanti kuliah istri. Because ASEA powers people's potential, they gave me an opportunity to have a bigger impact on people's lives. Karena kita memberikan energi terhadap potensial yang ada, maka saya mendapatkan kesempatan di perusahaan ini untuk memberikan energi dan impact kepada kehidupan banyak orang. Because you are associates, you are business partners of ASEA. Karena Anda semua adalah mitra usaha ya, atau disebut dengan associate dari ASEAN. So our brand promise of we power potential extends to you as well. Jadi slogan dari merek kita ini juga akan berhubungan dengan Anda semua. It is our goal as corporate employees to provide you every resource and tool that you need to power your own potential and to reach your goals. Jadi tugas kami sebagai tim daripada manajemen untuk memberikan semua sumber daya yang ada, menyiapkan semua peralatan agar Anda semua bisa memiliki potensial yang maksimal dan mencapai semua tujuan-tujuan yang Anda inginkan. ASEA's goal is to achieve partnership with associates and this technology to be a force for good in the world. Jadi tujuan Asia adalah memiliki semua partner bisnis yang baik dan berkembang, dan produk teknologi ini merupakan kekuatan yang bagus untuk kehidupan masyarakat dunia. So let's talk a little bit about the technology. Mari kita cerita sedikit tentang teknologi yang ada. And Cameron's going to do a great job even though these words are very technical. Semoga ini bisa diterjemahkan dengan baik karena banyak sekali bahasa teknikal ya. Saya mencoba. Redox signaling molecules are tiny, high-energy molecules. Jadi redox signaling ini adalah molekul yang sangat kecil dan sangat kuat energinya. Because they are so tiny, they can be absorbed directly into the cell. Karena dia sangat kecil, dia bisa dengan mudah menembus sel-sel yang ada di tubuh. Once absorbed into the cell, they act like an on-off switch, turning on cell signaling and communication. Dan begitu berhasil menembus ke dalam sel, maka dia akan berfungsi sebagai tombol on-off, di mana dia akan memancarkan down and off setiap sinyal yang ada dan membangun komunikasi antar sel. Masya Allah.
Once a cell is turned on, it begins to signal to the cells around it. Those cells signal to the cells around them. We call this the cascade or domino effect. Dan begitu sel itu memancarkan sinyal untuk sel di sekelilingnya, maka sel sekelilingnya menerima sinyal dan juga memancarkan sinyal itu kepada sel di sekelilingnya. Dan itu yang kita sebut dengan cascade effect atau domino effect. This cascade or domino effect contributes to our resilience to stress and overall wellness. Dan efek domino ini sangat bagus untuk mengatasi tingkat stres dan juga memperbaiki fungsi tubuh. This resilience to stress is extremely important. Dan tingkat ketahanan terhadap stres ini sangat penting untuk tubuh kita. In today's modern world, we're exposed to more stress than our body is capable of responding to. Jadi dalam kehidupan modern ini tubuh kita ini sangat mudah merespon stres. Our body uses redox signaling molecules to respond to stress. Dan tubuh kita menggunakan signal redox untuk merespon kepada stres. If we can increase the amount of redox signaling molecules in our body, then we enhance our ability to respond to stress. Jadi kalau kita meningkatkan fungsi sinyal redox di dalam tubuh kita, maka kita juga meningkatkan kemampuan kita untuk merespon terhadap stres. Let's talk a little bit about some of the certifications that we have at the manufacturing facility. Mari kita lihat beberapa sertifikasi yang kita dapat dari fasilitas produksi kita. All of these certificates are available on the back office. Dan semua sertifikat ini semua ada di dalam VO Anda, virtual office Anda. The first one is what's called an FDA listing. Yang pertama adalah certificate FDA. What this certificate is when we set up our facility, we sent a letter to the FDA telling them our entity name and the product that we manufacture. Jadi apa maksud sertifikat ini? Bahwa kita mendaftarkan diri ke FDA dan memberitahukan kita proses kita produksi dan produk apa yang dihasilkan. It also includes our contact information and our address so that if they want to come and visit the center, they're able to reach out and ask for a visit. Dan juga lengkap dengan nama perusahaan, alamat, nomor kontak sehingga ada petugas yang ingin datang menginspeksi ataupun mengunjungi pabrik kita, mereka bisa langsung datang. 2 years ago, they came out and audited the facility. 2 tahun yang lalu mereka datang dan mengaudit semua fasilitas produksi. An FDA audit is extremely thorough. There are over 1,000 points of inspection during the audit. Jadi di dalam audit itu banyak sekali poin-poin yang harus diperiksa, kurang lebih dari 1,000 poin yang harus dicek dari tiap tahun. The audit lasts an entire week. Akhirnya audit itu berakhir sepanjang minggu. At the end of the week, there is a summary meeting where the auditor will sit down with the team and let us know their findings. Jadi di akhir minggu, si auditor akan duduk dengan tim pabrik untuk memberitahukan hasil daripada audit mereka. I'm sure this auditor doesn't want me to say this because they're official comments to us, but she said that this team should teach audit readiness. Oke. Jadi mungkin si auditor tidak mau disampaikan, tetapi mereka langsung ngomong seperti ini. Seharusnya tim ini mengajarkan kepada yang lain bagaimana membuat sistem yang siap untuk diaudit setiap waktu. That was a great compliment from an auditor from the FDA that we're very proud of. Dan itu adalah pujian yang sangat bagus dari auditor FDA terhadap tim produksi kita di sana. In addition to the FDA listing, we have what's called the NSF GMP certificate. Kemudian sertifikat kedua adalah NSF GMP. GMP stands for Good Manufacturing Practices. Oke, GMP itu adalah sertifikat untuk proses produksi yang baik. This
certificate, the NSF comes out and audits the facility every single year against the same standards that the FDA would. Jadi setiap tahun pabrik kita akan diinspeksi oleh badan inspeksi ini yang dimana standarnya sama dengan FDA. At the end of the audit, they issue a letter grade with A being the highest letter possible. Dan hasil inspeksi tersebut, fasilitas produksi kita mendapatkan level A, itu adalah level terbaik yang ada. ASEA has only ever received an A letter grade from the NSF. Dan hanya AC yang satu-satunya pernah menerima level A. Masya Allah. In addition to the GMP certificate, we have what's called the GMP Sport certificate. Selain itu juga kita mendapatkan sertifikat GMP Sport. This certificate certifies that the facility uses no banned or illicit substances in the manufacturing of their product. Jadi kenapa sertifikat ini didapat? Karena sertifikat ini itu untuk memberitahu bahwa di dalam proses produksi kita itu tidak mengandung bahan-bahan tambahan. This is important for athletes because they know they can take our products with confidence that they won't be disqualified from being able to compete in their area of athletic competition. Artinya meyakinkan bahwa para atlet yang mau berlomba kalau pakai produk kita itu tidak akan terindikasi seperti ada dumping di dalam. Dopingnya ya. Jadi sertifikat ini menunjukkan hal itu. We've also done third-party testing to confirm that our products are compliant for WADA, World Anti-Doping Agency. Dan produksi produk kita ini juga sesuai dengan aturan dari agensi anti doping dunia. We also maintain 2 certificates from the state of Utah. Dan kita juga memiliki 2 sertifikat dari negara bagian Utah. The certificate of free sale and the certificate from the Department of Agriculture and Food. Jadi free sale sertifikat dan juga sertifikat dari pertanian dan makanan, Departemen Pertanian dan Makanan di sana. These 2 certificates are very important to the market of Indonesia. Dan 2 sertifikat ini sangat penting untuk market di Indonesia. They're important because we are not able to export our product over state or international lines without these 2 certificates. Kenapa? Karena tanpa 2 sertifikat ini, kita tidak akan bisa mengekspor produk ini ke luar negeri. We also maintain a 22716 certificate with ISO, which covers our cosmetic products like Renew 28. Dan juga kita memiliki sertifikat ISO 22716 di mana mensertifikasi produk kosmetik kita yang lain. We also maintain a kosher and halal certificate. Kita juga punya sertifikat kosher dan sertifikat halal. In fact, we have a certificate especially for Indonesia for the halal certification. Dan kita juga sudah punya sertifikat halal dari Indonesia. Okay, what is redox? Oke, apa itu redox? Who's heard that question before? Ada yang pernah bertanya? I should see everybody's hand. Yeah. Everybody's heard it, right? Yeah. Semua orang sudah pernah. Okay. Redox is an abbreviation or a contraction of 2 words. Redox itu berasal dari 2 kata, yaitu Reduction and Reduction, oxidation. reduksi dan oksidasi. I want to mention this quote briefly here because it'll be important in our discussion later. Nah, saya akan menggunakan quote ini, sangat penting untuk diskusi kita nanti. Life is nothing but electrons looking for a place to rest. Hidup tidak lain adalah sebuah elektron akan mencari tempat untuk beristirahat. What is an electron? An electron is an extremely small, negatively charged particle possessing a lot of energy. Dan elektron adalah sebuah zat kecil yang memiliki energi negatif yang sangat besar. These electrons exist on the outside of atoms and molecules. Dan elektron ini ada di dalam atom yang sangat kecil dan molekul yang sangat kecil. These electrons in redox chemistry transfer from one atom or molecule to another.
Dan elektron ini di dalam proses redox teknologi itu adalah dia berpindah dari satu molekul ke molekul yang lain. In other fields of chemistry, rather than the electron transferring, they come together and are shared to form a bond. Jadi di dalam kimia, dia kimia elektrik di mana dia akan berkumpul bersama membentuk sebuah ikatan. However, in redox chemistry, there is no sharing, merely transferring of electrons. Dan di dalam teknologi ini tidak ada istilah berbagi, melainkan dia mentransfer. When you transfer electrons, you are transferring energy. Saat kita mentransfer elektron, artinya juga kita mentransfer energi. So you can think of, because redox is the transfer of electrons, and electrons possess energy, you can think of redox as the transfer of energy. Jadi waktu kita terjadi transfer elektron dan elektron itu merupakan sumber energi, artinya dengan tidak langsung kita sudah mentransfer energi. Let me pause here for a moment and say, you are not expected to be able to teach this. Oke, kita istirahat sebentar di mana mungkin kita tidak terlalu bisa untuk menjelaskan ini ya. The intent of this presentation is not to make you an expert on all things in redox chemistry. Tujuannya dari presentasi ini tidak membuat Anda menjadi pakar di dalam ahli teknologi ini. If you leave here and you still have questions and are confused, that's okay. Dan kalau Anda di sini ada pertanyaan dan masih bingung, ya itu biasa. It's normal. Ya itu Normal. biasa saja. The purpose of this presentation is to help build your conviction and your belief around this technology. Jadi tujuan presentasi ini untuk menambah keyakinan Anda dan menambah keteguhan Anda terhadap teknologi ini. It is to help you see what the corporate staff is working on and what the future of redox holds. Dan ini menunjukkan apa yang sudah dilakukan oleh tim dari perusahaan dan juga masa depan kita semua di sini. It is to illustrate the opportunity that comes with this technology. Dan ini ingin menggambarkan sebuah peluang yang kita dapatkan dari teknologi ini. So as we go through these next few slides, it may get a little technical. Poor Tamron on the translation. Jadi slide berikutnya Bapak Ibu banyak sekali istilah teknikal. Saya akan sederhanakan terjemahannya ya. Yang ngerti ya bagus. It's okay to not understand. Just realize this is to help those of you who are unfamiliar with the technology gain more belief and more conviction. Jadi tidak mengerti banget nggak apa-apa. Yang penting tujuan presentasi ini membuat Anda tahu dan juga meningkatkan keyakinan dan kepercayaan Anda terhadap teknologi ini. Okay, so we've talked about redox is the transfer of energy because it's the transfer of electrons which possess energy. Jadi redox itu adalah sederhananya adalah mentransfer elektron, berikut juga mentransfer energi. Kenapa? Karena elektron tersebut mengandung energi. I'm just curious, who has seen this example before? Has anybody? Ada yang pernah lihat contoh ini? Ibu pernah? Okay, a couple. Beberapa ya. Okay, imagine we have a ball on the top of a hill. Bayangkan kita ada sebuah bola di puncak bukit. What happens when I push the ball? Apa yang terjadi jika bola itu saya dorong? Jatuh. Moves, right? It rolls down the hill. Yeah. Dan dia akan bergerak menuju ke Bawah. bawah. Easy question, right? Pertanyaan yang sederhana ya. Not so technical. Tidak terlalu teknis. We know intuitively that the ball rolls down the hill. We don't even have to think Yeah. about it. Kita sudah tahu pasti bola didorong pasti turun di bawah bukit.